لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى. أمر رمضان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر رمضان تعادل الحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا الهدف من هذه العمرة نحن إن شاء الله شركة شباب رابل، وهو نجاح هذه العمرة للجميع. وهذا جد سهل. ينتظر مسألتين. المسألة الأولى وهي الصبر. faut avoir vraiment la patience pour réussir votre umrah de Ramadan. La première des choses. La deuxième des choses pour réussir cette umrah, c'est le respect de votre guide. Il est là pour vous, il est là pour vous rassurer, il est là pour vous faciliter la tâche. Donc le plus dur, c'est à lui de le faire, il est à votre écoute, mais il faut le respecter les rendez-vous, le respecter de A à Z. S'il vous donne quelque chose dans votre but, dans votre intérêt, c'est pas pour vous faire fatiguer ou quoi que ce soit, non, il est là pour vous servir, Inch'Allah. ونحن هنا لكي يكون الأمور كلها بخير وسلام إن شاء الله بإذن الله، وهذا يلزم الصبر ثم الصبر ثم الصبر أولا. والنقطة الثانية والأهم وهو احترام المرشد. المرشد لما يعطيكم المواعيد لازم احترام هذه المواعيد، لأنه خدمته هذه، يعرف المقرر، يعرف البروغرام، ودرس المقرر يعني شهر قبل الرحلة. إذا لازم احترام المقرر من فضلكم واتباع المرشد والتنصيت إليه. ستكون محاضرات إن شاء الله في المدينة وفي مكة، وتكون الزيارات، كل هذا المرشد معكم من اليوم إلى إن شاء الله الذهاب في شارل دو غول والرجوع إلى شارل دو غول. لهذا يلتزم منا التنصيت. عليكم السلام ورحمة الله. لذا إن شاء الله سنقوم بالأخ أنوار بتفسير لكم المراحل التي سنقوم بها في ابتداء من الذهاب من التقائنا موعد إن شاء الله 30 يونيو 30 ماي في شارل دو غول، والأخ أحمد سيقوم بتفسير دقيق لكل ما سنلتقي به. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc alhamdulillah, on va commencer, on va discuter Inch'Allah ensemble sur l'organisation. Je vais m'occuper de tout ce qui est organisation. Inch'Allah, on aura le départ, comme on a dit, à 8h du matin, Inch'Allah, le 30 mai, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Terminal 2C. Donc terminal 2C, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, à 8h du matin, devant les comptoirs d'enregistrement des bagages. Ça veut dire que ça sera les numéros 10, 11 et 12. Les numéros d'enregistrement, quand vous rentrez dans l'aéroport, vous sortez de l'ascenseur, ça sera sur votre droite directement. À droite, donc vous avez le tableau qui s'affiche là-bas. Mais ça sera les numéros 10, 11 et 12, les compteurs d'enregistrement de la Saudia Airlines. On ira, Inch'Allah, vous avez tous droit à 2 bagages de 23 kg chacun. 2 bagages de 23 kg chacun. Il y en a 23 plus 23, ça fait 46 en tout. كل واحد عنده 46 kg à la suite des bagages. Donc 46 kg pour les bagages, mais divisé par 2, sur 2 bagages. Donc le bagage, il ne va pas dépasser 23 kg. À l'aller et au retour, c'est la même chose. Bien sûr, vous avez le bagage à main de 10 kg. كل واحد عنده le bagage à main de 10 kg en plus. Et le retour, Zemzem, il n'est pas compté dedans. Il est à part aussi kadalik. Mais vous avez Zemzem au retour à part. Pour les personnes qui ont des médicaments, barakallahu fikoum, il ne faut pas les oublier. Il faut même en prendre en plus, en supplément. Ça nous est arrivé des personnes qui avaient besoin des médicaments et ils lui ont manqué là-bas sur place, elle n'a pas retrouvé le même médicament. Donc, alhamdoulilah, on a pu prendre un dérivé, il n'y a pas eu de souci. Mais pour éviter tout désagrément au niveau de la santé, car la santé elle est très importante, on fait attention aux médicaments, Inch'Allah. Si quelqu'un a besoin de prendre des médicaments dans le vol, dans l'avion, si c'est du liquide, il lui faut une ordonnance, obligatoirement du médecin.
Si c'est que des comprimés, il n'y a pas besoin d'ordonnance. Il le prend avec lui dans le bagage à main, donc juste les médicaments, il faut faire attention, Inch'Allah. Ceux qui ont besoin, attention, ils prennent tout ce qu'ils ont besoin. Et même plus encore. Après, au niveau des affaires, j'ai envie de vous conseiller, ne vous encombrez pas avec les bagages. C'est pas la peine de ramener trop d'affaires. Alhamdulillah, il fait chaud, même si vous partez alhamdulillah un mois. Mais souvent, et la plupart du temps, on ramène toujours plus que ce qu'il faut. Et après, on se fatigue avec les bagages, avec le poids. Même si, alhamdulillah, vous avez droit à beaucoup de kilos, mais le conseil que l'on vous donne, il faut partir léger. C'est toujours mieux de partir léger. Et puis après, ça vous laissera plus de kilos pour le retour dans tous les cas. Donc ça, c'est pour les affaires à ne pas trop vous encombrer. Les médicaments à ne pas les oublier. Inch'Allah, on va monter dans l'avion, vous allez partir à Jeddah directement. On fait Paris-Jeddah en avion. On va changer de vol à Jeddah. Parce que, Inch'Allah, on va commencer par Médina. Et Paris-Médine, ça n'existe pas. Ils ne l'ont pas encore fait. Donc l'aéroport international pour la France, ce sera Jeddah. Il n'y a que les pays arabes, il y a un domaine Médina directement. Mais les autres pays d'Europe, c'est passe par Jeddah. Ça veut dire, on va faire Paris-Jeddah, on va arriver environ vers 18h à Jeddah, Inch'Allah, le temps de descendre de l'avion et de changer de vol, on va le reprendre à 22h30. À 22h30, نوصل المدينة à 23h30. يعني في غير ساعة تاع الطيارة ما بين جدة والمدينة. Donc il n'y aura qu'une heure de vol, on va arriver normalement vers 23h30 Inch'Allah à Médine. L'aéroport de Médine, alhamdoulilah, il est juste à côté de la ville de Médina al-Munawwara, il y a à peu près 20 minutes de transport. Et alhamdoulilah, de toute façon, le guide Mohamed, machallah, qui sera avec vous. Et vous partirez directement dans vos hôtels et vous allez commencer, Inch'Allah, par faire le séjour pour le Médina. Pendant ce séjour pour le Médina, bien sûr, ceux qui ont besoin de faire des changes, ceux qui ont besoin de changer, celui qui veut changer à l'aéroport dans l'escale Jeddah, il peut, il n'y a pas de problème, mais qu'il ne les change pas beaucoup, parce que le taux est moins intéressant. À Jeddah, à l'aéroport, le taux est toujours plus élevé. Pour le Médina, le taux il est meilleur. Donc si vous avez besoin d'acheter quelque chose pour l'aéroport de Jeddah, vous pouvez m'échanger juste un petit peu ce que vous avez besoin. Sinon, laissez le plus à la Médina, Inch'Allah. Là où vous faites le change, c'est là où vous allez avoir le taux le plus intéressant. Pendant le séjour, Inch'Allah, à Médina, il y aura une journée organisée pour les visites. Donc, Radikon Ziyarat, Inch'Allah, Ahmed. Donc, je vais vous donner moi des programmes, en tous les cas, Inch'Allah, à la fin. Je peux le faire un autre programme. Et là, Ziyarat, de toute façon, il est indiqué dedans. Ahmed, il va, de tous les cas, vous rappeler à quelle heure les visites. La veille, il va vous le dire, il va passer vous voir, il va afficher des feuilles aussi, il va vous dire à l'heure de rendez-vous. On fait tout, Inch'Allah, pour respecter l'heure de rendez-vous. On ne se dit pas l'heure de rendez-vous, on a un téléphone. Maintenant, le guide, alhamdoulilah, est responsable de vous tous. Donc lui, il va faire en sorte de faciliter à tout le monde, pour éviter toutes les attentes inutiles. Le car, je l'aurai prévu avec lui une certaine heure, à cette heure-ci, chacun il descend à la réception de l'hôtel. Le car il va être là, et après vous allez pouvoir partir, Inch'Allah. Et je laisserai les détails d'Azirat. Là, Ahmed il va détailler tout ce que vous allez, Inch'Allah, regarder et visiter. Ensuite, il y aura, Inch'Allah, le départ pour Mecca. Donc vous allez y rester encore quelques jours. Ahmed il va vous présenter, même il y aura des musées là-bas sur place, il va tout vous expliquer là-bas sur place. Et au départ, pareil, le départ de Mecca, Inch'Allah, on fait attention à ne rien oublier dans nos affaires, on fait attention à ne rien oublier dans nos chambres, de l'hôtel, parce que on va quitter Médine, on ne va plus y revenir. Et par exemple, on fait comme chacun, il fait attention à ses bagages. On ne prend pas le bagage de quelqu'un d'autre, par exemple, on fait quoi. Toujours, c'est la même chose. Quelqu'un il a pris, ou il croyait qu'il avait pris. On a passé 100 km et après on a vu que le bagage il a manqué parce que la fois qu'il avait donné le bagage, tout ça, c'est pas la peine. Son bagage. Si quelqu'un qui a besoin de Mouawana, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Mais chacun il fait attention à son bagage, qui vérifie bien c'est son bagage qui est devant le car. Et après,
on va dire le bagage le crâne. Donc chacun il fait attention à ne pas oublier ses affaires, à ne pas oublier son portefeuille, à ne pas oublier son argent. Toutes ces choses importantes, il faut les garder avec nous. Il faut les rester avec nous. On ne va pas mettre notre argent dans la valise. On fait comme l'argent d'Yelna, la carte de séjour d'Yelna ou le passeport d'Yelna, on ne les met pas dans la valise. Toujours économe, rien. Si tu perds la valise, tu as tout perdu. Et c'est déjà arrivé. Donc chacun il fait attention à ses affaires, chacun il prend son argent, ses papiers avec lui. Le voyage, c'est un voyage qui est fatigant déjà, c'est un voyage qui est long, mais si on prend nos précautions, tout ça, ça sera facile, Inch'Allah. Pour les hommes, avant de partir, Inch'Allah, ils font attention à bien prendre l'habit d'ihram. Vu qu'il y en a qui l'ont déjà d'ici, ils le ramènent avec eux, il n'y a pas de problème. Sinon, vous pouvez l'acheter في المدينة, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'acheter à Médine, il est même un petit peu moins cher qu'ici. Et vous le prévoyez, Inch'Allah, en tous les cas, avant de partir sur Mecca, parce que vous allez passer au Miqat, donc le Miqat de l'Hulayfa, de Bir Ali, et c'est là-bas où vous allez mettre l'intention de la Umrah, et vous serez en habit d'ihram, et tout ça, alhamdoulilah, le guide radikal ma'akum, on va radif comme kulchi, Inch'Allah. Arrivé à Mecca, la première chose que vous allez faire, vous allez partir à l'hôtel. Attention à l'hôtel, chacun il va prendre. C'est toujours attention à ses bagages. Alhamdoulilah, Ahmed lui va préparer vos cartes. Chacun il connaît les cartes de sa chambre. Chacun va monter dans la chambre avec ses bagages. Il va vous laisser un temps pour vous reposer. Le voyage peut-être il est un petit peu long, il est fatigant. Donc il va vous laisser un temps pour vous reposer. Il va vous laisser une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Al-Hasab Safar, Al-Hasab al-Waqt, Al-Hasab. Il y a beaucoup de paramètres qui vont le faire décider, Inch'Allah, de à quelle heure il va dérouler le Ramadan, Inch'Allah. Donc, à l'heure, il va vous dire, dans tous les cas, la même chose, Inch'Allah, on se prépare, et pour faire le Ramadan, Inch'Allah, et après vous partez tous ensemble, Inch'Allah, au Haram, je déroule le Ramadan. Pareil, l'organisation de Ramadan, je vais laisser Ahmed, Inch'Allah. Le Ramadan est passé, alhamdoulilah, après vous allez avoir un petit peu de temps libre pour vous reposer, pour vous profiter de Haram. Après, il y aura des interventions. Ahmed Alouai va faire des interventions à l'hôtel, des rappels, des discours, de Rose, à la Sabdine, à la Sabdine Iman, à la Sabdine Manasik. Donc tout ça, il va organiser tout ça avec vous. Il va organiser tout ça avec vous, ça sera dans le même hôtel, dans la salle de réception, dans la salle de restaurant. Et en général, on fait ça après la Rassa. Dans tous les cas, ça sera lui le responsable, il vous dira à quelle heure et à quel moment il va faire ses interventions, Inch'Allah. Et ça, cette intervention, c'est toujours bénéfique. C'est toujours du bien pour nous. Ça nous fait toujours un rappel. Et je le rappelle, il fait du bien aux croyants. On a toujours besoin de ces rappels pour nous améliorer et pour nous corriger et ensuite pour mieux profiter, alhamdoulilah, du temps qu'on passera là-bas. Donc ensuite, Inch'Allah, il y aura la journée d'organiser pour les visites. Donc la même chose. Les ziyarat fi Mecca, Inch'Allah. Ahmed et Waradi comme Ma'akum, Inch'Allah, il va vous organiser tout ça. Et ensuite, Inch'Allah, jusqu'au jour du retour, jusqu'au jour du départ, à la veille, Inch'Allah, il y aura l'heure de rendez-vous, l'heure de départ. La même chose, l'heure où il vous dit, à l'heure où on va partir, Inch'Allah, c'est l'heure qu'il faut respecter. Al-Hasab Salawat Kulchi, c'est lui qui va savoir, de toute façon, si vous rentrez. Donc, il va vous organiser l'heure de retour, Inch'Allah, on essaye, comme il a dit l'Arjamel, on essaye de l'écouter, de le respecter. Et lui, il a l'habitude, il sait, ce qu'il va vous dire, c'est pour vous faciliter. Ce qu'il va vous dire et son organisation, c'est que pour vous faciliter. Des fois on sait, des fois on ne sait pas, des fois on comprend, des fois on ne comprend pas. Dans tous les cas, c'est un bien pour nous. Donc Inch'Allah, si on écoute et on respecte, Inch'Allah, Inch'Allah, on passera un séjour, alhamdoulilah, très facile. Et après, Inch'Allah, le jour du retour, Inch'Allah, pareil, les bagages, c'est la même chose. On fait toujours bien attention à nos passeports, on fait toujours bien attention à nos titres de séjour. On vérifie, par exemple, si Ahmed il vous a peut-être ramassé les passeports à l'aller pendant le séjour, s'il les a ramassés, quand tu vas vous les rendre, chacun vérifie. Chacun vérifie que c'est bien son passeport. C'est pas parce qu'il vous l'a donné, on l'a dans la poche tout de suite. Non, on regarde si c'est bien à nous, si c'est bien le nôtre. Donc là, on fait attention, Inch'Allah, à nos affaires. Jusqu'au retour, Inch'Allah, quand vous allez rentrer, on arrivera, Inch'Allah, à 7h du matin, 7h30 du matin, à le même aéroport, au même terminal 2C, Inch'Allah, pour les familles qui vont vous recueillir. Et Inch'Allah, je vais laisser la parole à Ahmed, Inch'Allah, qui va tout vous expliquer en détail.
وزدنا علما. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اخواني في الله اخواتي في الله، اجدد الترحاب بكم. اقول لكم هنيئا لكم، والله هنيئا لكم، لان سبحان الله هذا اختيار من الله وتوفيق من الله، ماشي بالاراده ديالكم، ماشي بالاراده ديالي، ماشي بالاراده ديال لاجونس شيماء، كل هذا توفيق من الله. واعتبروا انفسكم، vous devez être fiers, والله être fiers d'être choisi par Allah. C'est Allah qui vous a choisi pour aller visiter مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام. والله c'est un honneur. En plus de ça, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، je ne commencerai pas ce hadith avant d'aller plus loin. مرة النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، في الدرجة الأولانية قال آمين، في الدرجة الثانية قال آمين، في الدرجة الثالثة قال آمين. قال الصحابة يا رسول الله، une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait le minbar, la première marche il a dit Amin, la deuxième il a dit Amin, la troisième il a dit Amin. Et les compagnons lui ont posé la question, ya Rasulullah, tu as dit 3 fois Amin, qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a répondu comme quoi Jibril alayhi salam قال أتاني جبريل عليه السلام وقال لي يا محمد. سبحان الله. Vous allez recevoir, vous allez, on va augmenter notre foi, Inch'Allah, bihamdillah. رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، malheur à celui رغم أنف امرئ من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقال آمين. Malheur à celui auprès de qui tu as été cité, il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième marche, احنا على ابواب رمضان، رغم انف امرئ من ادرك رمضان ولم يغفر له فقل امين فقلت امين. Malheur à celui qui a jeûné, qui a fait qiyam layl, qui a fait tarawih, qui a tout fait et Allah n'a pas absous ses péchés. فقل آمين فقلت آمين. Pourquoi? Pour une raison qu'Allah, le seul qui connaît. Donc, subhanallah, رغم أنف امرئ من أدرك رمضان ولم يغفر له. الثالثة، رغم أنف امرئ من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فقل آمين فقلت آمين. Malheur à celui qui arrive à dépenser de l'argent pour ses parents, ou l'un d'entre eux, et n'a pas eu la clé du paradis. فقل آمين فقلت آمين. لهذا إخواني أخواتي، c'est un pacte qu'on va signer tout de suite. Tout de suite. Quand on prononce le nom de ou le prénom de Mohammed, on doit dire sallallahu alayhi wa sallam. Quand on entend le prénom ou le nom de un Nabi, on doit dire sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le pacte. Moi je viens de le signer. À vous de signer l'autre partie. L'autre partie, c'est à vous de la signer. Si, moi je vous dis tout de suite, si à chaque fois, bon, Inch'Allah bihawlillah, on fera des interventions, Inch'Allah bihawlillah, et à chaque fois que je prononce ces 3 prénoms, ou ces 3 noms, et je n'entends pas sallallahu alayhi wa sallam, après la deuxième réunion, il n'y aura plus de tauros. Il n'y aura plus de tauros. Ça c'est un pacte. On le signe tout de suite, on s'engage tout de suite, avec grand plaisir. Moi, ça m'arrange. Subhanallah, قال رسول الله، ça commence avec machallah, ça commence avec قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. سبحان الله، ça peut être hadith هذا ما شاء الله et on l'applique pas, subhanallah. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وصلاتي أنا على النبي صلى الله عليه وسلم ماشي هي صلاة ربي عليه. سبحان الله، أنا أصلي على النبي يا رب، اللهم صل على حبيبك المصطفى، خلاص وحبسات، ولكن صلاة ربي عليه
ما شاء الله فيها رحمه فيها مغفره فيها بزاف ديال المنافع. Alors pourquoi ne pas en profiter? Et je conclue avec ce hadith, subhanallah. مرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قال لهم من البخيل؟ أتدرون من البخيل؟ Connaissez-vous l'avare? On lui a répondu à Rasulullah, l'avare c'est celui qui ne dépense pas son argent. Il leur a dit non. L'avare de ma communauté, al-bakhil min ummati man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayhi. L'avare de ma communauté c'est celui auprès de qui j'étais cité, il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Donc mes frères et sœurs, ne soyez pas avares envers vous-même, pas envers moi, c'est envers vous-même. C'est vous qui allez perdre. Wallah, vous allez perdre beaucoup de choses. Alors, mon objectif, c'est une mission, subhanallah, qui n'est pas facile. Mon objectif, c'est qu'on revienne, inshallah, bihullah, avec une umrah agréée par Allah. Inshallah, bihullah. Donc, le muhimma diali, et je dirais même mon souci, c'est qu'on revienne, inshallah, bihullah, avec umrah مقبولة إن شاء الله بحول الله. لهذا علينا أن نتحلى بالصبر لا باسيونس ما صبرناش ما قضينا والو. والحلاوة سبحان الله كون فوزات بريفيليجي علاش عندكم واحد الامتياز سبحان الله قال الرسول عمرة في رمضان. الله عمرة في رمضان تعادل بحجة. الله أكبر. عمرة في رمضان والله هذا شرف لكم يا أخواتي، والله شرف لكم، شرف لنا جميعا. إن شاء الله بحول الله كأننا نحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. والله يعني المبتغى شنو هو ركن النبي صلى الله عليه وسلم. ما شفنا شيء في الدنيا نشوفه في الآخرة إن شاء الله بحول الله. لهذا علينا أن نتحلى بالصبر. ورمضان سبحان الله فيه الصيام خلاص كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Vous allez me provoquer. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخلص لي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا. فهمتوا؟ ومما زادني فخرا وتيها j'allais être orgueilleux, vaniteux. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخلصي أطأ الثريا avec mes pieds j'allais piétiner les astres. دخولي تحت قولك يا عبادي. Le fait d'être parmi tes serviteurs يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا. Tu m'as envoyé Ahmed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Alors quand on entend Jazakallah khair, quand on entend le nom ou le prénom de Mohammed, on dit sallallahu alayhi wa sallam, mais à haute voix, pas sallallahu alayhi wa sallam. Mais subhanallah, wallahi, tumarullah. Rien que le fait d'appartenir à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un honneur. Wallahi sharaf. وخاصة الزبهة بالشرف. C'est un honneur pour nous. Donc il faut qu'on soit à la hauteur. Et on verra Inch'Allah. Je dirais notre voyage commence à partir du 30 Inch'Allah. Donc il faut se préparer. Subhanallah, قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان. الله أكبر. وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. Quand Ramadan arrive, subhanallah, les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer fermées. Et Satan, ne notez, il peut pas agir. Mais attention, il y a l'ego, النفس. سبحان الله العدو الذي يبقى أمامنا وهو النفس.
Pourquoi ton colocataire provisoire pendant un mois, pourquoi il t'a fait ça, 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 et ton ego est en train de te provoquer. Où sont les discours qu'on est en train de faire? Où est-ce qu'il est la patience? C'est provisoire, subhanallah, wallahi. J'étais un peu dernièrement avec des frères et sœurs pendant le mois de mars, wallahi, jusqu'à présent. Ils m'appellent pour me remercier pour le mois. Ça, c'est pas pour me vanter. C'est grâce à Allah. C'est grâce à Allah. Je suis parti avec eux, wallahi, de bons souvenirs. Mais c'est bons souvenirs, il y a toujours des petits pépins. Si on n'arrive pas à surmonter les petits pépins, il va avoir. Donc il faut s'armer de patience. On a parlé Frère Jamal a parlé de chaleur. Mais la chaleur, on va la sentir quand? Alors, entre le trajet, entre l'hôtel et le haram. L'hôtel climatisé, le haram climatisé. Ce que je vous demande, c'est faire très, très attention à la clim. À la clim. Faites très attention parce que vous allez tomber malade à cause de la clim. Alors, il y a des différences sur la clim. Il va y avoir des problèmes de santé. Alors, pour éviter tout ça, on lui dit, au minimum le thermostat de la clim, et comme ça, tout le monde sera à sa guise. لهذا إخواني أخواتي بالله عليكم بالصبر تحملوا بعضياتكم لمدة شهر peut-être vous serez dans les mêmes chambres les mêmes personnes dans la même chambre aussi bien à midi qu'à Mecca, peut-être il y aura des petits changements, mais ce que je vous demande c'est à ça. Et en plus de ça, comme on dit en arabe, une seule main ne peut pas applaudir. J'aurais besoin de votre volonté, de votre collaboration pour réussir à l'ordre. Parce qu'il va y avoir entre 45 et 50 personnes. Je ne dirais pas que ce n'est pas gérable, c'est gérable, mais que chacun mette du sien. Il participer à la réussite de l'ordre. Parce que la réussite ne dépend pas de moi uniquement. En premier lieu, c'est Allah. En deuxième lieu, c'est moi et vous. La main dans la main, on aboutira à notre objectif. On a dépensé de l'argent pour aller à l'Omra. On va dépenser du temps pour un Umrah. Et en fin de compte, on reviendra les mains vides. Donc sans patience, sans désir de réussir à l'Umrah, on réussira. Subhanallah, qala Rasulullah Inna Allah yunzilu fi kulli laylatin min Ramadan 120 رحمة 60 منها للطائفين. Allah chaque jour de Ramadan, il fait descendre 120 miséricordes. 60 pour ceux qui font les tournées processionnelles. 40 منها للمصلين, pour ceux qui font la prière. 20 منها للناظرين إلى الكعبة. Sauf uniquement le fait de regarder, de contempler Al-Kaaba, tu as 20 miséricordes. Alors tu fais tawaf, tu fais la prière et tu contemples Al-Kaaba, tu as 120 miséricordes. 120 miséricordes. Et Allah a fait descendre dans ce bas monde une seule miséricorde. Rahma wahida. Rahma wahida. Minha natamaha. منها ترحم الأم ابنها
منها يرحم الأب ابنه، منها يرحم الابن أباه أو أمه أو وادخر 99 رحمة غدا يوم القيامة. فلهذا إخواني في الله أخواتي في الله علينا بالمساعدة، علينا بالمساعدة. Et ils ont insisté, aussi bien le frère Jamal que le frère Anwar, sur le respect des rendez-vous. Je vous donne un rendez-vous, c'est pas pour vous fatiguer, c'est pour vous faciliter la tâche. Si je dis, de toute façon ce sera écrit 9h tapante, c'est 9h tapante, c'est pas 9h1. Parce que si ça dit 1 minute, le khara ça fait 1 minute, on répartit, et il va y avoir des impatients. Alors pourquoi pas moi, au lieu d'attendre telle personne, qui m'attende. Un groupe ne faut pas attendre une seule personne, mais une seule personne peut attendre un groupe. Allah le respect. Faire rendez-vous. Quant aux visites, Inch'Allah, on en parlera, Inch'Allah. هذه يكون visite كما قال الأخ أنوار à midi et à la fin, Inch'Allah. Inch'Allah بحولها نوصلوا إن شاء الله بحولها. غادي نوري الرجال اللي مشاو خلاص راه عارفين المكان، واللي ما مشاوش pour les nouveaux إن شاء الله بحولها. Je serai Inch'Allah bihullah avec eux et surtout avec les sœurs. Surtout avec les sœurs pour leur montrer les femmes à midi Inch'Allah bihullah. Une fois vous connaissez l'entrée Inch'Allah bihullah. Donc une partie de la mission et on s'organisera Inch'Allah bihullah. Et je vous assure que je n'épargnerai pas d'efforts pour vous satisfaire. Inch'Allah bihullah. Mais ce que je vous demande, c'est la collaboration. Si vous ne collaborez pas, je serai peut-être un peu tendu parce que je ne peux pas satisfaire tout le monde. Et chacun a sa façon de voir les choses. Il faut qu'on se mette d'accord sur un chemin à suivre. On le trace, Inch'Allah. Et Wallahi, vous serez satisfait, Inch'Allah. Vous serez gâtés, Inch'Allah. Il y aura des interventions, Inch'Allah. Vous allez, je vais voir les larmes descendre, Inch'Allah. Vous allez voir, Inch'Allah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فجددوا إيمانكم بذكر لا إله إلا الله. La foi se détériore dans votre cœur comme se détériore un tissu usé. Renouvelez votre foi en disant il n'y a de divinité que Dieu. La ilaha illallah. هذه نشكر الإيمان ديالنا إن شاء الله بحول الله. اللهم قوي إيماننا يا رب. فلهذا إخواني وقيل طولت عليكم. إن شاء الله بحول الله كما قال الأخ أنوار غادي يكون في المدينة إن شاء الله بحول الله. اللي ما عندوش الإحرام اللي ما تناش منا بالأخص الرجال غادي يشريو إن شاء الله بحول الله. نشريو في المدينة إن شاء الله بحول الله. نشريو في المدينة. لهذا je vais vous montrer, je dirais vous donner un petit aperçu sur le comment on fait l'ihram. Ça c'est la partie réservée aux hommes. Inch'Allah bihawla, ce qu'on va faire le jour du départ. Je vais vous demander de vous laver. Donc, vous allez vous raser et vous lavez. Comme cela pour le grand bain. C'est-à-dire pour les femmes aussi bien que pour les hommes. Vaut mieux prendre le bain à l'hôtel. C'est propre et on
on a le temps. Une fois un miqat, je ne dirais pas que c'est ça, loin de là, mais avec la fréquentation la fréquence des gens, ça va se salir. Donc, vaut mieux prendre son bain à l'hôtel. Une fois on prend le bain, on met les vêtements, plus de parfum pour plus de parfum. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Plus de parfum. Pour les hommes, Inch'Allah, ce qu'on peut faire, on peut reprendre le bain. Et prendre une douche, un miqat, Inch'Allah. Mais le bain, il vaut mieux le faire, Inch'Allah, à l'hôtel. Donc je vais vous montrer, surtout pour ceux qui, pour la première fois, Inch'Allah, ils vont partir, Inch'Allah, comment faire l'ihram, comment le porter, Inch'Allah. Donc, pour les hommes, voilà ce qu'on va faire, Inch'Allah. Il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes pour l'ihram. Soit on prend comme ça un ihram et on le fait comme ça. On écarte les jambes et on le fait comme ça, et on commence à. On le fait remonter. Là, ce qu'on peut faire, pour ceux qui vont partir tout seuls, sans femme, tout seul, donc on peut mettre de l'argent ici. De l'argent, ماشي beaucoup d'argent, 20 ريال. 20 ريال maximum. 20 ريال pourquoi? On va faire, Inch'Allah, بحول الطواف. بعد الطواف ركعتين إن شاء الله بحول الله. وراء مقام إبراهيم. نشربوا إن شاء الله زمزم. ومن بعد نمشيو للسعي بين الصفا والمروة. Une fois on finit السعي بين الصفا والمروة, on doit partir se raser. قال رسول الله رحم الله المحلقين. قال ثم أي يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قال ثم أي؟ قال رحم الله المحلقين. قال ثم أي؟ قال رحم الله المقصرين. Trois fois, ceux qui vont se raser le crâne, ils auront la miséricorde d'Allah. Et la quatrième fois, pour ceux qui vont découper ou faire une petite coupe de cheveux. Pour les femmes, c'est un moula. Prendre le ciseau, c'est le corps d'une fourmi. C'est quoi? C'est comme ça. Juste le découper. Découper une partie et vous pouvez, prendre le bain et mettre le parfum. Vous ferez ce que vous voulez, Inch'Allah. Alors là, je vous ai parlé de la première méthode. C'est comme ça. La deuxième, il y a ceux qui la font comme ça. Et on commence à serrer. Moi, je préfère cette méthode. Alors là, c'est bien fixé. C'est bien attaché. Et on ne risque rien. Pourquoi j'ai dit que c'est pour les hommes? Inch'Allah bihawlillah. On restera en groupe. Ce n'est pas le nombre d'hommes que j'ai, ni le nombre de femmes. On restera en groupe, Inch'Allah bihawlillah, pour donc Hachif Miqat, Inch'Allah bihawlillah. On va rentrer, Inch'Allah bihawlillah, faire 2 unités de prière et faire l'intention de Al-Umrah. Labbaik Allahumma Umrah. Labbaik Allahumma Umrah. Alors, les sœurs, Inch'Allah bihawlillah, ils vont partir Tawma, ils vont partir pour refaire des ablutions ou pour Allah. Et on vont rentrer dans la mosquée, Inch'Allah, pour faire 2 unités. 2 unités qui sont ou 2 unités pour
100,000 عمره. 100 عمره ان شاء الله بحول الله. لهذا je reviens ان شاء الله بحول الله et à votre collaboration. Sans votre collaboration, on ne peut pas réussir. Le frère Anwar m'a dit il y a plus de 45 personnes, c'est pas gérable. Hein, c'est gérable. C'est ce que je veux entendre. C'est ce que je veux entendre, Inch'Allah. Inch'Allah, avec votre collaboration, Inch'Allah, tout. La dernière fois, j'ai eu 40. J'ai eu 40. Cette fois-ci, on m'en on rajoute. On rajoute, je ne sais pas pourquoi. Je vais. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Alors, pour Alisa. كيف تكون ان شاء الله بحول الله طواف امام الكعبه on fait comme ça l'épaule droite nue hein et on fait les 7 tournées processionnelles 3 ديال الاشواط فيهم الرمل او الهرول les 3 premiers tours. Hein? Pour les femmes, vous êtes exemptes. Mais ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah, c'est avec, je vois, Inch'Allah, il y a des jeunes sur qui je peux montrer pour faire, hein, on va encercler, Inch'Allah, le groupe. Les femmes, Inch'Allah, au milieu, et les hommes, ils font le tour. Comme ça, je perdrai hein, personne, Inch'Allah. Et on partira, Inch'Allah. Hein? نكملوا الطواف ان شاء الله بحول الله. بعد الطواف ان شاء الله بحول الله ركعتين مقام ابراهيم نقراو فيها الركعه الاولى الفاتحه وقل يا ايها الكافرون والثانيه الركعه الثانيه قل هو الله احد. نشربوا زمزم ان شاء الله بحول الله ونمشيو الصفا والمروه نوصلوا ان شاء الله بحول الله لها مدبير الحكيم ان شاء الله بحول الله. هذا هو البروغرام ان شاء الله. غادي نديروا زيارات ان شاء الله بحول الله. نمشيو لمسجد قباء ان شاء الله بحول الله. كاين زيارات نديروها ان شاء الله بحول الله. كاين 7 مساجد كاين ما شاء الله. كاين مسجد الغمامه كاين مسجد الرابط كاين مسجد عمر ان شاء الله بحول الله نشوفهم ان شاء الله بحول الله. كاين متاحف غادي نشوفها. متحف ديال القران الكريم متحف النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ما شاء الله. غادي شوفوا ان شاء الله بحول الله مسائل اللي غادي تصرفوا ان شاء الله. من بعد ان شاء الله بحول الله الديبار ان شاء الله بحول الله الحليفه ثم ان شاء الله بحول الله نية العمر. الله يستر عليكم. كما قبل ما سميتو الاخ انوار ذكرتكم على الباجاج وعلى سميتو الباجاج راه c'est une calamité, c'est une catastrophe. Si on ne prend pas soin de ces affaires, il va y avoir des perturbations. Pas de grands problèmes, mais des perturbations. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi j'ai perdu ma valise, j'ai perdu. Quand on arrivera à Jeddah, pour aller à Médine, il faut prendre ses bagages avec soi-même. Hein? Reprendre les bagages et les remettre l'avion pour Médine. Avant, c'était direct. Ce sont eux qui s'occupaient des bagages. Maintenant, il faut prendre ces bagages. Et on partira en enregistrement Médine, Inch'Allah, Jeddah, pour partir à Médine. Idem, Inch'Allah, le retour. Et quand je vous dis, descendez vos bagages avant midi, c'est avant midi. Hein? Je pourrais faire, fermer l'œil, comme on dit, pour certaines personnes, mais ce ne sera pas pour tout le monde. Je ne peux pas le faire pour tout le monde. Tout ce que je vous demande, c'est le respect des engagements. Je ne vous impose rien. Je vous dis ce qui est bien pour vous. غادي نقول لكم شنو خاصكم ديروا لمصلحتكم ماشي خاصكم ديروها vous allez voir comment je réagis avec les personnes. Alhamdulillah, tout le monde alhamdulillah تيرجع بالقلب ديالو ما شاء الله. والمهم عندنا
هي شنو هنا هادشي كي دار دابا حنا في الحاجه جداد هادشي اللي اذا اتفقنا الاخوان اتفقنا الاخوات ان شاء الله le respect. Alors, الله يسرعكم لي لا ما كاينش مشكله واش من بعد الصفا ما كاينش واللي هنايا كنشارك واش علاش ما استعملناش هذا ما كاينش اللي كاينه هي مقام ابراهيم ومقام ابراهيم ماشي ضروري باش نمشي للبلاصه اللي يكون فيها مقام ابراهيم اللور ديالها كله يسمى مقام ابراهيم غادي نكون حاضر ان شاء الله بكم ان شاء الله بكم وإلا عندكم شي اسئله اخرى سواء هنايا سواء لي ان شاء الله جو سوري à votre écoute نعم ان شاء الله غادي نشوفوا ان شاء الله باذن الله غادي يكون ان شاء الله باذن الله ان شاء الله غادي تشوفي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله اش كاين شي سؤال اخوان الاخوات Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Oui, d'accord. Oui. علاش؟ تمشيو ضروري تمشيو للمدينة. نعم؟ نبداو بالمدينة. المدينة. يلا 15 jours. Pour 15 jours. الناس اللي غتمشي 15 jours غادي يبداو بالمكة ويكملوا بالمدينة. ما كاين مشكل نعمل. هذا زيكم ما كاينش. لا vous aurez ان شاء الله vous aurez votre temps libre. غادي نمشيو في زياره ان شاء الله بحولها غير اللي غادي ندير لكم وهو غار حراء غادي ندوزو من حداه ما غاديش نطلعو لان باش تطلعيلو خاصك 3 زور مينيموم باش تنزلي خاصك 2 زور هذا شكركم غير اللي غادي نقول لكم جو في ريكيزيسيوني فو باسبورات plus de 1 une fois ان شاء الله بحول الله فلوتي غادي ناخذ لكم لي باسبور ان شاء الله بحول لا سي سكون في aussi bien à Médine qu'à Tadroujiou soit à Médine soit à la Mecque ان شاء الله بحول الله. J'ai eu des problèmes مع les gens, je leur ai donné le passeport, لقيتهم في الرياض مشيت حتى للرياض باش نجيبهم. Alors là, oui là. Là, tout de suite. D'accord, c'est tout de suite. Vous allez les prendre tout de suite, Inch'Allah. Il y a d'autres questions? يا اخوان. كاين شي سؤال؟ نعم. Oui, là-dedans. Pour les personnes âgées ou les personnes qui n'arrivent pas à porter les bagages en main, ce sont les valises. Les bagages en main? C'est pour le bagage en main, il faut que ce soit une valise à roulette, parce que les personnes âgées, bien sûr, non. Pourquoi j'ai dit on va s'entraider. Les jeunes, ils auront une mission, machallah, معايا. Donc, شوفي on est considérez-vous الإخوان إذا سكتوا الله يسترعكم إذا سكتوا. À partir d'aujourd'hui, considérez-vous comme une seule famille. Une seule famille. ما كاينش هذا من هذا الشلح هذا من سميتو هذا une seule famille. حنا خوت avant tout. Avant de partir للعمرة إن شاء الله رحنا إخوان وأخوات في الإسلام. إخوان في الإسلام وأخوات في الإسلام. علاش ما نتعاونوش؟
علاش اللي ما نتعاونوش؟ الوغ لي بيرسونز âgées على راسي ورمية. لي جيستر كي يورا با دونديكابي avec grand plaisir. راه الحاجة اللي خاصكم إن شاء الله بحول الله جو سوري لا بور على الراس والعين، على الراس والعين، على الراس والعين. والله ثم والله les frères ne savent pas سميتو سي اون انفورماسيون سبحان الله. وصلنا غير في المواد مارس وصلنا خلاص باش ندير اليوم وصلنا للكا باش ندير اليوم الطواف. جيتي فريمون اغيتي والله مريض والله مريض. ما غاديش نقول لكم الحراره كي كانت عندي والكور ديالي كي كان. والله جي في معاهم الطواف جي في معاهم سالي الصفا والمروه. وصلت للرجال وصلتهم عند الكوافير. العيادات اللوطيل يومين وانا ناعس في الفرش يومين كاو تكنيك كما تيقولوا. والله مريض ما قديش نخليهم. علاش؟ ما شكون اللي يعزوا عليا هما رجال حقاش مريض. وصلنا لمكه شنو غادي نقول لهم؟ ها لي شومبر ديالكم السلام عليكم اون سو فيرا. ils vont rester avec l'ihram. Ils vont rester avec l'ihram pendant peut-être une journée, peut-être deux jours, jusque je sois rétabli. C'est un effort à fournir. والله لا سيور ماشي انا اللي نقول لكم. وصلتها المهم وصلت للوطيل يومين ما خرجتش من لا شومبر. مي فريمون كاو تكنيك. هادشي علاش؟ باسكو يافي دي هانديكابي يافي سبحان الله. كما قلت والله c'est une responsabilité. Ne considérez pas que c'est facile زعما de partir à la tête. نعطيكم غير 5 ديال الناس 5 personnes. Je vous donne 5 personnes et essayez de 5 personnes. لا au niveau de l'organisation. بارك الله فيك. Pour satisfaire tout le monde. Dans le même groupe, والله c'est pas facile. لهذا j'insiste sur la collaboration et la participation à la réussite Inch'Allah de Ramadan. C'est bon? D'autres questions? Non. Monsieur Almois tout à l'heure a parlé de perte de papier. Ah ouais. Ça m'est arrivé et il y a d'autres personnes à qui c'est arrivé. C'est une grosse galère. Donc en fait, il faudrait, ce qui m'a sauvé moi, c'est que j'avais des photocopies de tous mes papiers dans ma valise. Il faudrait que les futurs pèlerins fassent des photocopies de tous leurs papiers dans leur valise et qu'ils laissent des photocopies de tous leurs papiers à leur famille. Une dame est restée bloquée là-bas pendant 15 jours. C'est sa famille ici qui est allée à la préfecture pour débloquer le dossier. Rien que pour vous rassurer, ma soeur. Dès que je prends possession de vos passeports, je ne donne pas les mots pour vous dire. J'ai un coffre-fort. Alhamdoulilah, il y a un coffre-fort. Tellement qu'il y a le coffre-fort dans la chambre, ça m'attend la réception avec un coffre-fort. C'est pas le passeport, c'est la carte d'identité, le carte de séjour. Là, carte séjour. Non, pour éviter tout problème. Photocopie c'est une bonne chose. Vous faites une photocopie d'identité, vous la laissez à un de vos proches et le problème serait résolu. Par contre, moi, j'aurai Inch'Allah une photocopie du passeport, une photocopie de visa d'Irko, et on remonte l'information, donc on peut ressortir les informations qu'on veut avoir. Je ne souhaite pas être dans une situation pareille, mais la solution est toujours là. Soyez sans crainte pour tout ce qui est papier, tout ce qui est Inch'Allah, pour le retour Inch'Allah. Vous me donnez tout, vaut mieux pour vous, parce que soyez sans crainte, mes soeurs, soyez sans crainte, Inch'Allah, je serai là
pour vous satisfaire إن شاء الله بحول الله. الله يخليك أصلا كان أنا فترة ما هضرتش عليها. نعم عندنا. فترة ما هضرتش عليها. شنو هي؟ فترة. فترة. لا فترة اللي عطوها لي أنا كي نديرها نجيب أنا برومييرمون. عاد نشوفوا شنو عطيو الناس الآخرين. نعم الله يكرمك. الفترة سمحي لي أنا باش نجاوب الفترة ديال رمضان لنا سواء غادي نخليكم لا possibilité de faire de la donner vous-même, soit on va faire une collecte. Par exemple غادي يقولوا 20 ريال الواحد. دونك على حسب لو نومبر دو بيرسون على من غادي تصدقي على من غادي تخرجي زكاة الفطر. هذه bon 4 5 personnes تقول لي j'ai pour 5 personnes, j'ai pour 4. Je connais des familles qui en ont besoin. C'est pour ça que je vous dis. Je vous laisse soit le hein لا en Arabie Saoudite. ما شاء الله ناس اللي محتاجين ماشي غير ناس نفرو محتاجين إذا عطيتيه ماشي غير ريال راه دي زافير سبحان الله. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسكين. ما نقطعك هي طلبت منك ما كتصومش واش تخرج داكشي اللي كتخرج كل نهار واش تخلصوا هنا ولا تخلصوا ليه تعطيه احسن. شوفي لك حريه التصرف لان الا بغيتي تخرجي ليه تبارك الله. كاين في البلاد عندك اللي خرج عليك تتكلفيه باش يخرج عليك. وشنو هو اللي تخرجي وهو القيمه ديال الافطار ديالك. باش غادي تاكلي ليه في السعوديه غادي تخرجيها صدقه ان شاء الله. على الرسول العين تنقول لكم الاختيار او لكم الاختيار. بغيتوا تعطيوها غادي تكون رز او شعير او سميتو ممكن لكم تعطيوها او تمر لحقاش قوت البلد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قوت البلد وهو الرز والتمر والشعير ما شاء الله. هذيك على حسب ما يقول لك واش 15 ريال واش 20 ريال ديك سميتو تما هذه قلنا لحقاش كانت 15 طلعت ل 20 والله اعلم هذه السنه شنو هذه يقولوا فيها. لهذا شكون هو المسكين؟ اللي ما عندوش عنده ولكن ما عنده داكشي اللي عنده ما يكفيش. اذا هذاك ديزا فيه الصدقه. اذا لا اله الا الله كلنا فقراء الله. نعم هذا شنو هي الكارت؟ وي لأن الكونترول سواء هذا باسبور لا باسبور أحمر با بزوان مي كارت عندك باسبور خضر عندك باسبور سواء مغربي سواء جزائري سميتو خاصك لا كارت دو سيجور. لا كارت دو سيجور اوبليغاتوار اتونسيون لأن غير بور بلوس دو بريكوسيون je crois avec moi ماشي مشكل. D'autres questions? نعم. بالهم. الشيء سهل غادي يدي معاك 100,000 يورو خذي 10,000 وعطيني 90,000. بارك الله فيك. هما لي تيموان نعم. سميتو قلت لهم الاخوان ما بغاوش من الصباح انا واش كيمشيو الحال. جاوب الاخت ومن بعد ندرس. نعم. 7 أيام إن شاء الله نكون في المدينة. سي بيان صح. 7 أيام إن شاء الله في المدينة. ولكن il faut que je sois au courant. ما كاين مشكل. ما كاين حتى شي مشكل. زيارات سبحان الله نقول على زيارة ديال المدينة. نعم.
جو بريم مي ديسبوزيسيون هذا سي تو. انا شوف غير على ذكر الزيارات، على ذكر الزيارات سبحان الله، شنو قال الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينه؟ من خرج من بيته متوضئا متوضئا يقصد مسجد قباء صلى فيه ركعتين فله اجر. علاش غادي نضيع راسي انا في نمشي للزيارات؟ لا ماشي لا ما قلتش لا ما قلتش نو. كاين j'ai eu la même chose سميتو le dernier voyage. Il y avait une famille qui a un membre de sa famille saoudia, جاب موراهم, j'étais au courant, pas de problème. Mon frère, شكون اللي باغي يسول لي؟ اش كاين شي سؤال؟ صافي. تاني مرحبا سي فيلي. نعم. هذا الراس والعين نشوفوا والله باش نكون عند حسن الظن، لا تكون عند لا لاش قلت لكم الرجال هذا نصيفطهم مع دينا ندير بهم غادي نصيفطهم وغادي نوصلكم نتوما ندخل لكم اللي تدخلوا النساء وحتى اللي يدخلوا ان شاء الله بحول الله. كاينه اوقات زياره النبي صلى الله عليه وسلم، اوقات زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم. غادي نقول لكم العائلات اللي عندكم تما، غادي تسول تكونوا اخوات، غادي قلبوا لهذا حاجه اخرى فكرتيني فيها جزاك الله خير. اصحاب السكن الى وقفوكم وقلبوكم ما تظنوش بان هذا من الواجبات ديالهم، سي لور ترافاي باش يقلبوا السكن يقلبوا سميتو. المهم هذا كاين اخوات تما غادي يوريكم في شنو هو الوقت، لان الوقت بعد الفتره تيتغير. كاين جوج فترات بعد صلاه الفجر والعصر، نعم، وبعد فترات غير الفجر والعشاء. لهذا غادي نقول لكم فوقاش تمشيو تزوروا ان شاء الله بحول الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، واللي صلى فيها صلى في الجنة. لهذا إخواني أخواتي pour les hommes شعب الكل surtout pour ceux qui sont déjà partis. Et ça سبحان الله كيفاش غادي ندخلوا من باب السلام، الرجال غادي يدخلوا من باب السلام شعب الكل، غادي يدخلوا بالرجل اليمنى aussi bien pour les femmes que pour les hommes. يدخلوا بالرجل اليمنى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. باش نقولوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله بحول الله ونكونوا خارجين نخرجوا بالرجل اليسرى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك. نحب نكون خارج نقول أبواب فضلك. إن شاء الله نتعلموا بزاف ديال المسائل إن شاء الله بحول الله، مي à condition d'être assidu. حتى اللي نقول لكم نعلقوا ان شاء الله بحول البروغرام ديال سميتو tel jour il y aura une intervention, soyez présents ان شاء الله بحول. C'est pour vous, c'est pour moi une chose, j'aurai ان شاء الله بحول la récompense d'Allah, mais pour vous ان شاء الله بحول vous allez ان شاء الله بحول on apprendre. C'est pas on apprendre, c'est pas سميتو. Il y a un visage qui est familier هنايا سبحان الله, il me connaît bien. Donc, vous serez gâtés, Inch'Allah. Vous serez gâtés. هنيئا لكم. والله هنيئا لكم. والله c'est une occasion pour moi. Il faut en profiter. Il faut en profiter au maximum. خليكم من شراء الحوايج وشراء ديال سميتو راكم غاديين لاش. راه الحوايج تبقاو في الماء. D'accord, cela ne veut pas dire qu'on va pas acheter, mais profitez au maximum. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة في غيره، والصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة.
100,000 صلاة، صلاة وحدة. شنو المعنى ديالها؟ أن صليتي 83 سنة و4 شهور صلاة وحدة. ما ضيعلوش الوقت، ما ضيعلوش صلاة الجماعة. خلاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة. وفي المسجد الحرام 100,000 صلاة. Les batteries sont déchargées, donc il faut les recharger, Inch'Allah, بكل هذول. نعم. حرام ما شاء الله. راه غادي نشوفوها كان ان شاء الله بحولها، كي نوصلوها ان شاء الله بحولها غادي نوريكم الحدود ديال الحرم، الحدود ديال الحرم ديال مكه. اما في المدينه ان شاء الله بحولها راه نعم. يومين في الجامع ديال في الوطن ديال الساعه. محسوبه في الحرم هذيك، محسوبه في الحرم. اجيال غادي يطلعوا حتى الفوق ومحسوب في الحرم غادي تلقاو، ولكن الحلاوه ديال سميتو سبحان الله. تدخل الجامع. شنو هي الافاده من الجامع؟ شنو هي؟ اول تدخل بيت الله ماشي محسوب، ولكن شنو تدخل؟ تهضروش باش تدخلوا الحرم. الحاجه ضيف الوليد سمعنا اذا جات على صدركم تدخل الحرم اول شيء تشوف الكعبه. ها 20 رحمه صليتي في 40 خرج كملتي مشيتي وزدتي وطفتي انت ديتي 120 زياده على هادشي هذا. حيت تصلي على برا شنو اللي تينقصك؟ خطوات المسجد تينقصو في لاري وفي الروتور تينقصو. يمكن يفوتك جبل احد من الحسنات. شنو هو جبل احد من الحسنات؟ تصليو على الاموات. في الحرم تصلي على الاموات، على برا يمكن تصلي عليه اذا صليتي يمكن تصلي عليه يمكن ما تصليش عليه، ضيعتي جبل احد من الحسنات. هذا الشيء هذا ما عندناش هنا ما عندناش هنا لا في المغرب لا في فرنسا لا ما كاينش، ولكن هي سبحان الله قال الرسول من شيع جنازه فله قراط. قالوا ما هو القراط يا رسول الله؟ قال جبل احد حسنات. ومن شيع جنازه وأوصل إلى مثلها الأخير له قراطان. إذا ما ضيعوش غير واحد، ما ضيعوش هذا جبل أحد من الحسنات. دائما القيامة والله ثم والله غادي يبدا حسنة لله. الله يسترك حسنة لله. خاصني حسنة واحدة باش ندخل الجنة. حسنة لله. حسنة يا أمي يا أبي يا أخي يا حسنة لله. حسنة لله. تقلب عليها وهي عندك فرصة. Vous avez l'occasion d'en avoir. Subhanallah. On parlera de sadaqa. On parlera de beaucoup de choses. Inch'Allah, bihamdillah. Si on est de ce monde, on parlera de beaucoup de choses. Inch'Allah, bihamdillah. Wallahi, ثم والله, on aura besoin. حسنة باش تدخل الجنة. فين هي؟ حسينها فقط حسنة. تمشي عند الأب ديالك تقول له أبي لقد كنت بك برا. J'avais la piété filiale envers toi, mon père. J'ai besoin d'une bonne œuvre pour rentrer au paradis. Si on dit, inni ashkou ma tashkou bik. J'ai le même souci que toi. J'ai besoin d'une bonne œuvre. Kuntu barran bik. J'avais la piété filiale envers toi. Je t'ai nourri, je t'ai blanchi, je t'ai... Subhanallah. J'ai besoin d'une bonne œuvre. Dans la main. Aussi j'ai pas de problème. Tu parles vers ta mère. يا أمي كنت برا بك يا أمي حسنة أدخل إني أشكو مما تشكو منه. الشيخ تدخل لك الأم محتاجة الحسنة. لقد كان بطني لك وعاء. كنتي بطني كان بطني لك وعاء
وحجري لك وسادة وثدي لك سقاء. احتاج إلى حسنة. لا يا أمي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد عنده je dirais c'est problème. On en parlera inchallah بحول الله. لا مانع. Là, il y a des divergences. Là, un certain nombre qui ont dit une seule intention. On parle avec une seule intention. باغي ندير العمره على الوالده ديالي ولا على الاخ ديالي ولا على سميتو. Je parle même là, je parle d'ici avec l'intention de faire العمره. قالوا خلاص شدوا البيبان عمره وحده. كاين بعض العلماء يقول لك يمكنك دير عمره ولكن بعد مضي 5 ايام. بعد 5 ايام سميتو يمكنك دير عمره. علاش؟ باش يكبر الشعر. يمكنك تمشي تحلق او تغسل. ولكن الاغلبيه العلماء قالوا عمره واحده. بعض الاخوان اللي يتسالوا بعض الاخوات يقول لك علاش مسجد التنعيم؟ مسجد التنعيم مسجد امنا عائشه. علاش؟ نمشيو حتى حنا المسجد je l'ai fait à plusieurs reprises. Mais quand j'ai su, j'ai pioché comme on dit et j'ai trouvé que une seule umra avec une seule intention, je l'ai pris et refait. مسجد التنعيم. pourquoi مسجد التنعيم؟ مسجد أمنا عائشة لأن فاش جاء النبي صلى الله عليه وسلم مشى يطوف بالكعبة كانت أمنا عائشة حائضة. إذا ما يمكنلاش تدخل الكعبة قال لها لما تغتسلي فين غادي تمشي؟ غادي ترجع حتى لديار علي باش ترجع؟ لا، روحي للمسجد فسمي بمسجد عائشة. راحت اغتسلت تما وجات ودارت الطواف. ولكن الاغلبيه ديال الناس سبحان الله تقول لك لا مسجد عائشه راه مباح. راه لا هي في الحقيقه انما الاعمال بالنيات ولكن لا كاين حدود. الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. صراحه كاين الاعمال بالنيات ولكن نتبعوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. شنو خلانا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا كانت نديروها ماشي مشكل. علاش ما نديروهاش؟ نديروا ماشي غير وحده، نديروا 10. نعم. جائز. جاء النبي صلى الله عليه وسلم واحد مشى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله on n'a pas assimilé Raphaël. Soit le message ne passe pas, soit il y a une erreur de ma part. Peut-être une erreur de ma part. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله وصل على حبيبك المصطفى. ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن أبي لا يستطيع المطية. أبي لا يستطيع المطية. المطية وهو ما يقدرش يركب على شرف الله قدركم على الحمار أو الدابة. فقال هل أحج عليه؟ قال حج عليه. هو حي. قال حج عليه. واحد آخر جاء عنده قال يا رسول الله أبي لا يستطيع المطية هل أعتمر؟ قال أعتمر عليه. خلاص جيت عليه هو ميت خلاص نهضروا على بر الوالدين ان شاء الله. نهضروا على بر الوالدين. غير وجدوا راسكم ان شاء الله ان شاء الله. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك ويا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا الى طاعتك وتقواك.
اللهم اختم لنا بباقية صالحات أعمالنا. آمين يا اللهم رب. اجعل آخر أعمالنا خواتمها وخير أيامنا وأسعدها يوم لقائك إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر